दर्शक बंधु मु सुनीता आपण मानक स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। कृतिवास नमस्तेस्तु लिंगराज महेश्वर स्वर्णकूट पते शंभो जय त्रिभुवनेश्वर। अशोकाष्टमी श्री श्री लिंगराज महाप्रभुंक रुकुणा रथयात्रा। अशोकाष्टमी दिवस एक प्रसिद्ध दिवस। एही दिवस रथयात्रार दिवस। भुवनेश्वर रे त्रिभुवनेश्वर भगवान शंकर जोठी विराजमान करिछंती ताहा एकाम्र कानन पुराण प्रसिद्ध पीठ। इतिहास रे स्वर्णाक्षरे लिपिबद्ध हेइछि एही क्षेत्र। चक्र क्षेत्र इए। आजि रुकुणा रथ उठिब। लिंगराजंक सह भगवान वासुदेवंकर पत्नी गोविंदांक बिहारिणी रुक्मिणी रथरे विजे हेबे। एही अशोकाष्टमी दिन रथ उपरे शंकरंक सहित रुक्मिणी को दर्शन कले जन्म जन्मांतरर ज्ञानकृत आज्ञानकृत पाप क्षय होइथाय। श्री जगन्नाथंक रथर ना नंदीघोष। शिवशंकरंक रथर ना अमोघ रथ। श्री गणेशंक रथर ना खदीर रथ। सूर्यनारायणंक रथर ना हिरण्य तेजस्य। माँ दुर्गांक रथर ना रुकुणा रथ। महाप्रभु लिंगराज तांको अमोघ रथरे यात्रा करी रुक्मिणी तांक रथरे यात्रा करुथिबारु एहाकु रुकुणा रथ बोली कुहा जाय। जेपरि पुरी रे दुर्गा माधव उपासना दुर्गांक सहित माधव रुंधा हेई श्रीमंदिररु श्रीक्षेत्रास्थ नारायणी मंदिर को दुर्गा पूजारे जाती तांकु दुर्गा माधव उपासना कुहा जाए। ठीक सही परी एठारे लिंगराजंक विजे प्रतिमा चंद्रशेखर रुकुणा रथरे रुक्मिणींक सहित रथयात्रा करी विजे पड़िया स्थित रामेश्वर मंदिर पर्यंत जाती। 1140 ख्रीष्टाब्दरु एई प्रथा अनुष्ठित हेउछि। ए रथ एक विचित्र रथ। रथर उच्चता 50 फुट ओ 4 चक 2 ओरा 16 नाहाका 5 दंडा विशिष्ट। ए रथर पूजा सरस्वती पूजारू आरंभ होइथाय। रथर चालक हेउछंती वृषभ एवं सारथी हेले ब्रह्मा। से रथ को चालना करिथांती। जेतेबेले रथ टणा होइथाय पुरी रे जेमिति माउसीमा मंदिर रे रथ अटके एठी सेपरी असुरिया कियारी अछि। सेठी रथ किछि समय पाई अटके आउ मुआ भोग होइथाय। भगवान 5 दिन विराजमान करंती रामेश्वर मंदिर रे। विश्वास रहिछि लिंगराजंक रामेश्वर मंदिर को गमन अवसर रे श्री रामचंद्र पूजार्चना करिबार सुजोग पाइथांती। लिंगराज मंदिर ठारू रामेश्वर मंदिर पर्यंत रथ को टणा जाए। श्री रामचंद्रंक कथा को रखी प्रतिवर्ष अशोकाष्टमी तिथि रे दोल गोविंद और रुकुणा को धरी श्री लिंगराज महाप्रभु रामेश्वर मंदिर अर्थात माउसी माँ मंदिर को यात्रा करिथांती। एही रथटीर विशेषत्व हेउछि रथटी अणलेउटा। जेउ भली भाबे रथटी रामेश्वर मंदिर पर्यंत जाइथाय ठीक सेही भली पुनर्बार पछकु फेरी थाए। रथर पछपटे द्वार खोला जाई घोड़ा जचा जिबा परे एहा पछकु पछ फेरी थाए। जगन्नाथ महाप्रभुंक परी रथ दक्षिण मोड़ बा बुली न थाए। सेथिपाई एहाकु अणलेउटा बोली कुहा जाए। एई रथ जेउ आडे मुह करी जाइथाय से आडरू आउ मुह फेराए नाही। बाहुड़ा दिन रथर आग पाखर साजसज्जा को आनी पछ पाखरे लगाई रथर पछ पाखकु सम्मुख करी ठाकुरंकु बाहुड़ाई अणा जाए। एथिपाई ढग अछि जे रुकुणा रथ अणलेउटा बा आउ न फेरे। दोल पूर्णमीर 2 दिन परठारु रथ पाई काम आरंभ होई चैत्र मास शुक्ल पक्ष सप्तमी अधराती पर्यंत
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାରଣାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରଥ ଖଳାରେ ରଥର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବଦିନ ଭୋର 4ଟାରୁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅବକାଶ ନୀତି, ରସପାକ, ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ, ମହାସ୍ନାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ବଲ୍ଲଭ ପୂଜା, ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୂଜା, ସକାଳ ଧୂପ, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ବେଶ ସଜ୍ଜା ଓ ଦିନ 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ବାସୁଦେବ ଓ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବା ରୁକୁଣାଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ରଥ ଉପରେ ଚକ ପୂଜା, ଅଖ ପୂଜା, ଦ୍ୱାର ପୂଜା, ଅଶ୍ୱ ପୂଜା, ଧ୍ୱଜା ପୂଜା, ବ୍ରହ୍ମା ପୂଜା ଓ ଛେରା ପହଁରା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାୟ 12 ପ୍ରକାରର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ରାବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଲା। ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ରାମେଶ୍ୱରଠାରେ ହରିହର ବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କଲେ। ଏହି ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କ'ଣ ବର ଚାହଁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଶେଷରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଦେବଦଳନ ରଥରେ ବସି ହରିହର ବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର ମାଗିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଲାଗି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରଥଯାତ୍ରାର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏହି ଦିନ ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସହ ସୁରାସରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଓಂ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ୟଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୋକ୍ଷୀୟମାମୃତା। ତେବେ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦେବଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରାର ପାବନ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ ଏକାମ୍ରଧିପତି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମେତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମା ଗୋପାଳୁଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମନୋହର ରୂପକାନ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିଲୁ ଆରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ମାଳ